Students, welcome back to Education Point. ତମମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଟପର୍ସର ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଦେବି ବା ସୂତ୍ର ଦେବି, ଆଉ କିଛି ଟିପ୍ସ ବି ଦେବି କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛ କିମ୍ବା ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିନିଅ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏମିତି ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ टाइम टेबल किंबा क्वेश्चन तुम हाफियरली हो कि FA1 FA2 IA2 एरा जो अच्छी वो तुम क्वेश्चन विथ आंसर आनी दूसरी। सो जल्दी जल्दी पे सब्सक्राइब करनी और निज सांग मान भिडटी सेयार करना कहीं इनफर्मेटिव भिडटा तुम सांग मान भी किसी हेल्प हो। आम टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जाकि जॉइन करना। तो चलो देखिए फास्ट तुम टपर्स फर्मूला जाऊँगी केते पढ़ुच बड़ नुह केते थर पढ़ुच बड़। तो पे मैंने यहाँ बुझे दूसरी पूरा सिंपल भाषा तुम जान केते पढ़ुच बड़ नुह माने केते तुम को माने पढ़ुच बारंबार केते थर पढ़ुच सेटा बड़ नुह केते थर रिवाइज करुच माने तुम आसिल ट्यूशन रू बस पढ़ल आउ कहीदेल मुझे पूरा 2टा पेज कि 3टा पेज शेष करके ही रही तो सेटा बारंबार पढ़ल तो जिते पढ़ल बारंबार तो सेटा मन रहा तुम कहीं सेटा को कह जाए केते थर पढ़ुच बड़ नुह। ओके, से केते थर पढ़ुच बड़ माने तो मनकर घंटाटे 5टा पेज पढ़ीदेल लंग क्वेश्चन कथा कहूँ सर्ट क्वेश्चन कथा पर देखिए 5टा पेज पढ़ीदेल तो सेटा को 10-15 मिनट ब्रेक नहीं पुणी थर जब रिवाइज कर 2-3 थर रिवाइज बेलू तुम हो बट तुम एग्जाम रहा 2 मास कि 3 मास सेटा तो तुम संभव नुह कि तुम टाइम लॉस करमती गोटे लंग क्वेश्चन को 3-4 घंटा नहीं तो से भी मुझे तुम टाइम टेबल रखी जदि कह मु अपलोड करदेवी आम चैनल कमेंट रे जनाओ जदि तुम टाइम टेबल दरकार बहुत सर्ट टाइम रे तुम जमी 90% भी स्कोर कर। ओके, से भी मु टाइम टेबल रखी तुम मान बनई जदि कह अपलोड करी। ओके, फास्ट तुम फर्मूला जापार सेकेंड फर्मूला अच्छे पे कौन लिखुच बड़ नुह केमी लिखुच बड़ तो तुम मैंने तुम सार मैंने कहला बेलू मार्क कर कहते पे तुम से केमी निज भाषा भल लिख तो मार्क मिल से कौन लिखुच बड़ जहाँकि जमीक तुम रही बही जहाँ जहाँ लिखाई से तुम मन रखी जो तुम एग्जाम पेपर लिखिद ताहा नुह तुम सारांश केमी बुझीच ताहा ही लिखाटा हूँ बड़ कथा। ओके, तो एग्जाम रे तुम सार माने जमीक मनकर MIL कथा कहूँ तो MIL तो तुम सार माने पूरा बहीटा घोषी देना ना मन रखिंट तो तांको जदि कह कि सार गोटे तुम जा तुम सार मान कहले सार गोटे लंग क्वेश्चन कहते से कौन बहीटा पूरा कहीदे गाई दौरान कि ना निजे बुझी जहाँ भी बुझी से तुमको डिस्क्राइब कर कहते तो सेमती तुम से 2-3 थर पढ़ीदे तुम जानीदव सारांश कौन। ओके, सारांश कौन मु पूर्व वीडियो तुमको कहीदे सारांश माने कौन तुम जो चेक करना जा चेक कर। ओके, केमिति लिखुच एटा बड़ सारांशटा तुम बुझिकी केमिति लिखिपार से बड़। नेक्स्ट सूत्र अच्छे परीक्षा खाता सुंदर करंतु तो पे परीक्षा खाता सुंदर न रही को सार भी पढ़ी पारे कि को मैम भी पढ़ी पारे से परीक्षा खाता सुंदर निहाती दरकार 100% दरकार मार्क पाई तो तुमको मार्क दरकार से मार्क 100% दरकार जमीक कि मन तुम क लिखिच। ओके, क लिखा बदल इमिति रही आउ एटा तुम कर स्पीड लिखुच ना तो तुम इमिति करदे तो यहाँ कौन होगा ब होगला से तुमको सुंदर करने दरकार एवं भलरे प्रोनाउंसिएशन करी माने लिखा दरकार। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखिए आम 2 मंथ रे कौन करेंगे तो 2 मंथ रे कौन करेंगे पे मुझे तुमको जमी पूर्व किसी समय पूर्व कहली मु टाइम टेबल ऑलरेडी बनई रखी जदि कह तुम ताले मु अपलोड करी कमेंट रे जना आम टेलीग्राम ग्रुप रे मते मेसेज कर जनाओ जो मानक दरकार तो मु सियोर अपलोड करी केमी कौन टाइम मैनेज कर 2 मास रहा। ओके,
2 ମାସ ରହିଲା କେମିତି କ'ଣ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସହ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଉଛ ନା, ସୋ କେମିତି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ପଢ଼ିବ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ମନେ ରଖିବ, ତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯଦି ତମେ କହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଟିପ୍ସ କେତେଟା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମନେକର ତମେ ଘରେ ଅଛ, କିଛି କିଲୋମିଟରଟେ ନ ହଉ କିଛି ତମ ପାଖ ଘର ପାଖାପାଖି ନାଚ ହଉଛି, ତ ସେଇଠି ତ ତମେ ପଢିପାରିବନି ନା, କାହିଁକି ନା ସୋର ବହୁତ ହଉଥିବ। ଓକେ, ଯାହାକି ତମର ମନ ହବ କୁଆଡେ ନାଚ ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ବଟ୍ ସେଇଟା ନ କରିକି ତମେ ଗୋଟେ ଘରେ ପୁରା ମାନେ କିଛି ଯେମିତି ନଥିବ, ଇକୋ ହଉନଥିବ, ପୁରା ଗୋଟେ ଘରେ କବାଟ ଦେଇକି, ଓକେ, ଭାବିନିଅ ଏଇଟା ଘର, ଏଇଟା ତମର କବାଟ ଅଛି, ତ କବାଟଟା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିନବ, ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲେଇ ଦବ ଗୋଟେ କଣ, ଓକେ, ତମର ଏଇଟା ଟେବୁଲ ଅଛି, ଏଇଠି ବସିକି ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିବନି, କାହିଁକିନା ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କଲେ ତମକୁ ନିଦୁଆ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ। ଏଇଠି ପାଣି ବୋଟଲ ରଖିବ, ଏଇଠି ବହି ରଖିବ, ପାଖରେ ବହି ପୁରା ଥାକଟା ରଖିବ, କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଉଠିକି ଯିବାକୁ ମନ ହିଁ ହବନି। ମନ ହେଲେ ବି ତମକୁ ବେଜାର ଲାଗିବ, ବୋରିଂ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପାଖରେ ବହି ଆଣିକି ରଖିବ, ଆଉ ଉଠିକି ଯିବନି, ପାଣି ବୋଟଲ ରଖିବ, ସବୁ କାମ କରିବ। ଓକେ, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଯାଇକି ଖାଇବ, ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲରେ କହିଦେଇଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବ, ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଖାଇଲେ ତମର ହେଲ୍ଦି ରହିବ ଦେହଟା, ଯାହାଫଳରେ କି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ହବ। ଓକେ, ତ ଏମିତି ଥିଲା ତମର କିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଫଲୋ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ତମକୁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ଦେବି, ତାକୁ ଫଲୋ କରିବ। ବି ପେସେଣ୍ଟ। ତ ବି ପେସେନ୍ସରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା, ତମେ ମାନେ ଯେମିତି ଅଧା ପଢିଥିବ, ମତେ ମାନେ କହିବ କି ମତେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପଢିବିନି, ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଏମିତି ସେମିତି। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ନିଜେ ଭାବ, 2 ମାସ ରହିଲା ଏକ୍ଜାମ, 2 ମାସରେ 1 ଇୟର ପାଠ କ'ଣ ତମେ ପଢିପାରିବ? ନାଇଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ 1 ଇୟରର ପାଠକୁ 2 ମନ୍ଥରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ହିଁ ତମେ ପଢିପାରିବ। ପେସେନ୍ସ ରଖ, ନିହାତି ହେଇପାରିବ। ମୋ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରୁହ, ନିହାତି ଭାବେ ତମେ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ, ଅଧିକ ଶୋଇଲେ ମନେ ରହିବ। ଅଧିକ ଶୋଇଲେ ମନେ ରହିବ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନା, ତ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲରେ କହିଦେଇଥିବି ତମକୁ, ମନେକର ତମେ ରାତି ଆଜି 11ଟା ଯାଏଁ ପଢିଲ, 11ଟା ଯାଏଁ ବି ଯାହା ବି ପଢିଛ, ଯେହେତୁ ତମକୁ ଏବେ ପ୍ରେସର ଦେବେନି, ସ୍କୁଲ ଟିଚର ହଉ କି ଟିଉସନ କୋଚିଂ ଟିଚର ହଉ, ପ୍ରେସର ଆଉ ଦେବେନି, ଲେଖା ଲେଖି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏରିଆ ଏବେ ଦେବେନି କିଛି, ତ ତମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦେବେ। ତ ମନେକର 11ଟା ରାତି ଯାଏଁ ପଢିଲ, 11ଟା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଲା ପରେ, ଓକେ, ଶୋଇଲା ଟାଇମ୍ କି ମନେକର 11:30ରୁ, ଓକେ, 11:30ରୁ 6ଟା ଯାଏଁ ତମେ ଶୋଇଲ, 6ଟା କିମ୍ବା 7ଟା କୋଚିଂ ଅନୁସାରେ ଟାଇମ୍ କରିକି ଦେଖିବ। ଓକେ, 11:30ରୁ 6ଟା ଯାଏଁ ଶୋଇଲ, କିମ୍ବା ତମେ 10ଟାରୁ ବି 4ଟା ଯାଏଁ ଶୋଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲରେ ମୁଁ କହିବି ସେଗୁଡାକ। ତ ଶୋଇଲା ପରେ ତମର କ'ଣ ହଉଛି ନା, ଯେତିକି ପଢିଛ 11ଟା ଭିତରେ, ଓକେ, 11ଟା ଭିତରେ ଯେତିକି ପଢିଛ, ତମର ସେଗୁଡ଼ିକ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେମୋରି ଆମର ଅଛି। ଓକେ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେମୋରି ଆମର ଅଛି, ସେଇଠିକି ଷ୍ଟୋରେଜ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଯାହାକି ତମେ ଯେତେ ବି ପଢିଲେ ମନେ ରହିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିରୋଳାରେ ପଢନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପଢନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଏକା ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ନିରୋଳାରେ ପଢନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଛି ଫୋନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ତମର ପର୍ସନାଲ ଫୋନ ଅଛି, ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପର୍ସନାଲ ଫୋନ ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି, 10ମ ହଉ କି ସେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ବି ହଉ, ଓକେ, ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଫୋନ ହିଁ ଥିବ। ତ ଫୋନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଆଉ 2 ମନ୍ଥ ରହିଲା ତମର ଏକ୍ଜାମ। ଯେମିତିକି କହିଲି, ମୁଁ ବର୍ଷଟାରେ ପାଠ ତ 2 ମନ୍ଥରେ ଶେଷ କରିପାରିବିନି ନା, ତ ତମେ ଫୋନ ଲାଗିଲା କି ଦିନ ପଳେଇଲା, ସୋ ଫୋନଟାକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ନ କର, ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିନିଅ ଏବଂ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦିଅ, କହିଦିଅ ବାପା ମୁଁ ଆଉ ଏବେ ଫୋନ ଧରିବିନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବି 11ଟା ରାତି ଭିତରେ ପାଠ, ସେତେବେଳେ ମତେ ଫୋନ ଦବ, ନହେଲେ ଫୋନ ଦବନି। ଓକେ, ପାଠ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ହିଁ ଫୋନ ଦବ। ତ ଏଇଟା ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଦବ, ସେ ଫୋନ ରଖିନେବେ। ଯଦି ବି କୌଣସି ବାପା ମା ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୋ ପ୍ଲିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଓକେ, ତ ପିଲାଙ୍କ ଫୋନକୁ ନେଇକି ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ପାଠ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସୋ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ। ଓକେ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ, ସୋ ତମେ ଫୋନ ଲାଗିଲେ ଲାଗୁଥିବ ରିଲ ଛାଡୁଥିବ କିମ୍ବା ସର୍ଟ ଛାଡୁଥିବ, ଏମିତି। ଓକେ,
तो देख प्रतिदिन व्यायाम करंतु ये स्पेलिंग मिस्टेक है व्यायाम करंतु व्यायाम कले कौन हम ना जमी मुझे कहली सका उठू उठू तुम व्यायाम कले लंग टर्म मेमोरी से कन्वर्ट हो जहाँकि सर्ट टर्म मेमोरी थी तुम भल मन रहा लंग टर्म मेमोरी सर्ट टर्म मेमोरी कौन ना तुम जान नथिबो जदि मु पूर्व वीडियो जणै देछि तुम जाइए देखिपर तापर जो सब पाठ को सम्मान ध्यान दिंतु तो सम्मान ध्यान देवा माने कौन ना जमीती कि तमें जदि 1 ईयर पाठ 2 मंथ शेष करा चाहूच ताले सब पाठ को समान ध्यान देवा पड़े ना जदि गणितटा टिके हुए तो नहीं पार अध घंटा एक्सट्रा नहीं पार बट आउ सब पाठ जमी सम्मान आगे पढ़ो मो टाइम टेबल से कहीदे भिडटी आने जदि कह तुम गोटे ठीक समय पढ़ु तो ठीक समय जमी मुझे टाइम टेबल कही 10टा कि 11टा जो टाइमिंग तुम रोच से अनुसार पाठ पढ़ले ही तुम भलरे पढ़ी पार तापर मुंड को थंडा रखु जमीक तुमको कहली गोटे रूम टेबुल पानी बोतल गोटे रख टेबुल रे चेयर पकई बस एवं ये पढ़ो आ लाइटिंग सब ऑन रखियो ना निद लगे तुमको ये सब बही रखियो तो पानी बोतल ही तुमको सियोर दरकार मुंड को थंडा रखापी पे पानी बोतल सियोर दरकार तो पाखे गोटे पानी बोतल आनिक रख जदि भी पानी बोतल सरी जाऊँगी निजे उठिक जीवन कहीं निजे उठिक गले मन जो डाइवर्ट हो जहाँकि तुम सियाड़े ही रही तेणु तुम बापा माँ कह बाबा कि मामा पानी टी आन दियो ओके तो ये आनिक रखे निजे पढ़ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन पे तुम क्वेश्चन आना हम बट बोर्ड क्वेश्चन तो दे हेन ना सो तुम सिलेक्शन क्वेश्चन आना हम आउ जहाँ भी तुम रही एग्जाम तो अपलोड सियोर हम ओके रही बेस्ट ऑफ लक पे थैंक यू।